आजिकल तो जानछन आज्ञा पोस्ट ऑफिस जदि खाता अच्छे बोले केवल बहुत गुड़े सुविधा मिलूचे आर जेन सब सुविधा मिलूचे आपण लाई बहुत बढ़िया है। कहाँ जे बोले देखन आज डेट रे प्रत्येक पंचायत मन के गोटे पोस्ट ऑफिस ब्रांच खुली जाइए और पोस्ट ऑफिस रे जतकी सुविधा मिलूचे आपण बाकी बैंक रे हेतकी सुविधा नहीं पन आज्ञा इटा गोटे कथा है। कहाँ जे देखन आपण खाई पी कर आराम से बासी पेज मोटे खाइले बैंक के पले गले पोस्ट ऑफिस के घर काम कबार कले आराम से आसले पोस्ट ऑफिस ने उठे पारले पैसा माने साफ साफ कथा बोले आमर गाँ गहली मनक लगी बेस्ट बैंक होचे पोस्ट ऑफिस। कहाँ जे ना अपन घर काम जेकोसी काम एनी मोमेंट एनी टाइम रे अपन माने काम कबार सराले आराम से घर काम कबार अपन आराम से पोस्ट ऑफिस ने पैसा उठाले। आर जदि अदर बैंक रे खाता खोलिछन अपन गाँ रो जदि 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर जदि होचे से जगह रे कथा सरला आज्ञा आपण टाइम दिन गुटे पले जिबा से नै का आपण से किछि काम नै करि पारन हेले एबे जेन पोस्ट ऑफिस रे जेन बढ़िया सुविधा मिलुचे जेनटा कि आपण देखि पारुछन ई भली आपण माने क्यूआर कोड पे पारबे ई जेन क्यूआर कोड रो स्टैंड आपण पाबे केनता कर पाबे इनर लागि देखन मुई आपण कहि दोचे सेपरेट पोस्ट ऑफिस रे गुटे खाता थिबा कथा जेन खाता की आपण माने आईपीबी खाताटे खोली थिबा कथा है। आईपीबी रो अर्थ जेना कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इटा गोटे मन रखिथन आ इना जते बेले खोलुचन जेन मन जानिचन आपण माने आजिकल जे कोनोसी दुकान गुटे गले बेले आपण ई भले क्यूआर कोड माने सब स्टैंड माने छापिचन आ जानिचन सेटा फोन पे तरफ मिलुचे एबे जेन पोस्ट ऑफिस जेन लॉन्च करिचे ई भलिया स्टैंड ता आया ई स्टैंड ता प्रत्येक जेन दुकानी मन अछन से मन के दिया दिउचे दुईटा स्टैंड दिया दिउचे गुटे हला आपण प्लास्टिक स्टैंड देखि पारछन प्लास्टिक स्टैंड केनता अछे तापर देखन ई भलिया अछे तो ई भलिया एकटा तापर आर गुटे ई जेन कोडटा दोचन आगे दुईटा दोचन आपण देखिचन ई भलिया दुईटा आपण पाइबे तो इति लागि पोस्ट ऑफिस रे आईपीबी खाता गोटे खुली थिबा कथा और आईपीबी खाता खुलले काना होचे देखन बेनिफिट रो काना मिलुचे ना आपण के पीएम किसान सीएम किसान कालिया योजना तापर गला प्रधानमंत्री आवास घर एनआरजीएस डिपार्टमेंट रो पैसा फटाफट धड़ाधड़ पूरा पले होचे आज्ञा एतकी सुविधा आपन मिलुचे पोस्ट ऑफिस ने बाकी बैंक रे भी आसुचे मैं मना नहीं करबा किंतु गुटे जिनिस हमके मते पोस्ट ऑफिस रे बहुत भल लागला कांति लागि बोल देखन आमे अदर बैंक के खाता खोली जोचु कि नहीं आज्ञा आमे स्टेट बैंक के जोचु कानाडा बैंक जोचु बड़ौदा बैंक सब जगह ने जोचु हेले काई होचे 2 दिनिया आज्ञा केनता 2 दिनिया बोले देखन आपन के 2 मास प्रत्येक जदि मने करे जो 3 मास जदि ट्रांजैक्शन नहीं कले कि 6 मास जदि ट्रांजैक्शन नहीं करूचन बोले खाता जेने कि केवाईसी करा पड़ुचे आज्ञा इटा गोटे कथा आपन निहाते जानिथिबे केवाईसी बारंबार कर जा पड़ुचे किंतु आपन जेते बेले पोस्ट ऑफिस रे जदि खाता खोलिचन पोस्ट ऑफिस रे बोले आपन के केवाईसी करबा टोटल नहीं पड़े वन टाइम केवल आपन के केवाईसी करबे जेते बेले आपन अकाउंट खोलुचन केवल आधार कार्ड देबे तापरे गला आपन खाली फिंगरप्रिंट देबे और आधार कार्ड संग मोबाइल नंबर जदि लिंक अच्छे बोले आराम से पोस्ट ऑफिस रे खाताटे खोली पारबे मोबाइल नंबर लिंक नहीं थिले भी आपन केवल फिंगरप्रिंट दी करबी पोस्ट ऑफिस रे आईपीबी अकाउंट खोली पारबे और आईपीबी अकाउंट जदि खोलिचन बोले की सुविधा आपन कोनोसी जगह रे की सुविधा मिले खास कर देखन पोस्ट ऑफिस रे बहुत प्रकार स्कीम अच्छे स्कीम भीतर देखन मते पोस्ट ऑफिस रो सबटा बढ़िया लागला बोले गुटे स्कीम ना डाकघर जीवन बीमा आज्ञा जीवन बीमा निधि जेंटा योजना रहउचे पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस फंड जेंटा रहउचे आपण देखि पारुछन ई भलिया जेंटा मिलुचे तो इने सबुठार अधिका आपण एलआईसी करूछन आपण हेती बेनिफिट नै मिले तापर गला आपण पोस्ट ऑफिस रे हमर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस करूछु केते प्रकार इंश्योरेंस करूछु इंश्योरेंस करबा अपेक्षा आपण के मन सेपरेट बढ़िया स्कीम करूछन जेने के पोस्ट ऑफिस आरपीएलआई जेने के बहुत बढ़िया रहउचे आपण माने पोस्ट ऑफिस रे करम आपण रे सुविधा अछि खास कर जो देखन एबे हमर गां गहली मन को लागि गोटे जिनिस उपलब्ध होई गला ना एटा प्रत्येक ब्रांच रे तो नै हेबा किंतु गोटे डिस्ट्रिक्ट में लागू है ना खास कर केनटा ना एबे पोस्ट ऑफिस रे आपण जदी खाता खोलिचन बोले भल ट्रांजैक्शन करूचन आपण पोस्ट ऑफिस रे एबे गोल्ड लोन करि पारबे किसान लोन करि पारबे एग्रीकल्चर लोन जेटा कहूछु एंता बहुत प्रकार लोन रो सुविधा उपलब्ध होई गला ना किंतु मन रखन ई लोन टा प्रत्येक ब्रांच रे उपलब्ध नै हेबा ताल बचा बचा बैंक मन के उपलब्ध हिचे सब गाँ गहली मन के नेबा केवल मेन सिटी मन के दिया जाउचे आ खास कर जदी कहमी बोले इना केन मन बेनिफिट पेबे मिनिमम खाता खुली करी आपन के 6 मास सिथिबा कथा आया आपन जदी दुकान के जाउचन आपन गुडे दुकान गला आपन से धर देबा पैसा नै दे ठीक से भलिया बैंक भी का करबा आपन 6 मास रो ट्रांजैक्शन देखबा आपन ट्रांजैक्शन केनता करूचन काना नै आपन सिविल स्कोर केनता अछि ई सब डिटेल चीज बेले चेक करबा बैंक ता तापरे जे आपन के लोन आकार लोन भी प्रोवाइड करि पारबा जदी आपन पोस्ट ऑफिस रे खाता खोलिचन बोल ए जेन बारकोड टा दिया जाउचे खास करी आपन प्रश्न उठुतिबा आमे दुकानी जाम निमन के दिया जाउचे बोल नै आज्ञा आपन जदी दुकान नै देबा बोले भी आपन ई बारकोड टा आनी पारबे जेने पोस्ट ऑफिस रे किंतु इनर लागि आईपीबी अकाउंट थिबा कथा ता छडा किछि नै
আর আইপিবি আকাউন্ট খুলবা লাগি কেতে টাকা পড়ছে না আপনাকে 200 টঙ্কা দেওয়া পড়ছে আজ্ঞা আইপিবি আকাউন্ট খুলবা লাগি জানিছন আপন মানে নিহাতি আমি আপন কাଣା কবি তো যদি আপন মানে আইপিবি খাতা খুলছন বলে এই ভলিয়া কহন আর বারকোড দিন বলো আর যদি বি আপনার পোস্ট বালা যদি মনা করুছে আপনার গাঁরে বলে মতে মোর ভিডিওটা পোস্ট অফিস বালাকে দেখে দিও না আজ্ঞা কারণ যে আম গাঁরে বি এটা মিলিছে আর প্রত্যেক পঞ্চায়েত মনকে সরি আমার প্রত্যেক আমার জেলার প্রত্যেক পোস্ট অফিস কে ই যেন বারকোডটা অলরেডি মাসে হেলান পঠাই দিছন আজ্ঞা মাসে হেলান তো যদি বি সরি যেতে আপনার পোস্ট অফিস রে বলে আপন পোস্ট অফিস রে যেন আজ্ঞা অছন সে আজ্ঞা কহবে নহলে কহবে যে আমি যেন ভিডিও দেখুন এটা সৎ কেন বলে পচরাবে আপনাকে নিহাতি সে পোস্ট অফিস রে যেন আজ্ঞা অছন আপনাকে নিহাতি কহবে হ্যাঁ আপনাকে দেবে আজ্ঞা কিন্তু মনে রাখুন আপনাকে পোস্ট অফিসে খাতা গোড়ে খুলি থিবা কথা আর এটা আনলে কাଣା বেনিফিট হচ্ছে দেখুন এই যেন বারকোড আপনার মানে অলগা রହୁଛন আপনার ব্যাঙ্কর সেফটি রয়েছে কারণ ইনে যদি ভল ট্রানজাকশন করবে আপনাকে লোন বি আপনার পোস্ট অফিস তরফରୁ পর্সনাল লোন বি আপন আনি পারবে আজ্ঞা এটা গোটে সুবিধা হচ্ছে আর কেতে দিন গলা পরে হয়তো পোস্ট অফিস রে যেন বাকস নেই রয়েছে আমার বক্স বলছুন সাউন্ড বক্স ফোন পে রে 10 টঙ্কা প্রাপ্ত হলা বলে নেই কইছে হে বক্স বি মিলি পারে কিন্তু গভর্নমেন্ট তরফରୁ মতে হেতকি সূচনা নেবা যাহা মোর পাখে আপডেট হচ্ছে সেই হিসাবে মুই আপনাকে কହୁছি আজ্ঞা তো এই কথা গোটে মনে রখিতন তো সেতি লাগি আপন মানে পোস্ট অফিস রে কিছু না হেলে বি আপন মানে ভাল ভাবে ট্রানজাকশন করম खाता যদি নেই খোলা পোস্ট অফিস রে खाता খুলম আর সবুঠারু বড়িয়া আজ্ঞা দেখুন আপনাকে দেখুন মুই 3-4 প্রকার পোস্ট অফিস রখিছে আজ্ঞা দেখুন যেটা মুই আপনাকে ধরছে 3-4 প্রকার অ্যাকাউন্ট খুলিছে তো এই যেন অ্যাকাউন্ট মানে খুলবা কারণ হেলা কানা না পয়সা দেখুন আজ ডেট রে পয়সা আজ রখমি কালকে রখমি পরদিন কে রখমি আসন্তা মাসে মুই পয়সা হেলে পোস্ট অফিস রে खाता খুলমি আসন্তা মাসে পয়সা হেলে মুই রখবি এন্তা কহি কহি করি আপনার দিন পলে যা কিন্তু আপনার কেউ বি পয়সা জীবনে রখি নাই পারন আজ্ঞা মুই নেই কহবা যে আপনার এখন মানে 10,000 1000 500 এন্তা রকম বলি করি আজ্ঞা দেখুন আজ ডেটে যদি কথা হি বলে বহুত সারা লোক কহসন মোর পাখে যেতে বেলে পয়সা হেবা 8,000 10,000 সে টাইম রে মুই যে পোস্ট অফিস রে खाता খুল দেবি সাং সাং পয়সা ভর দেবি হি যা পয়সা বল হেন্তা জীবন ছাড়ি দিও না হে কথা পাশরি দিও কাঁ যে না যেতে বেলে বি দেখমু বলে আপন আজ কর্মী কাল কর্মী যেন ভাবুছন আপন জীবন রে কেবে কিছু করি নাই পারন যেনটা ভাবব সাঙ্গে সাং করব আজ্ঞা হেতি লাই পরে কহসন আজ্ঞা রাবণ নিকে লঙ্কা কে এটা স্বর্গ কে সিঁড়ি পকানি বলতিলা করি পারলা সিঁড়ি সড়ক কে সিঁড়ি পকানি বলতিলা রাবণ তো সে ভলিয়া কথা যেন কাম করবার আছে আজ একা এবে একা সাঙ্গে সাং করো বলে একা কামটা পারব নেহলে টোটাল পারি নি পারন তো সেতি লাগি পোস্ট অফিস রে কিছু না হেলে বি আপন আরডি খাতা গোটে খুলন আরডি খাতা বলে দেখুন আপন 100 টঙ্কা রু স্টার্ট করবার মাস কে 100 টঙ্কা হেলে বি বহুত বড় কথা है তারপরে 200 বি জমা করিবার মাস কে মাস কিছু না হেলে বি জনে লোক 100 টঙ্কা মাস কে কম্পলসরি রখি পারবা হে কাম নেই করি পারবে আপন 5 বর্ষ গলা পরে কেতেন কেতে পয়সা পৌঁছন আজ্ঞা আপন যদি নেই করবে বলে আপনার ক্ষতি হচ্ছে তো সেতি লাগি পোস্ট অফিস রে নিহাতে ভাবে আরডি স্কিম গুড়ে করথন নহলে আপন মানে পোস্ট অফিস লাইফ ইন্স্যুরেন্স যেটা রହୁছে আরপিএলআই সেটা গুড়ে করিথিবা কথা এটা গোটে বহুত বড়িয়া সুবিধা রହୁছে যদি স্কিম বিষয়ে ফুল ডিটেল জানবা লাগি চাহুছন নিহাতে মতে কমেন্ট করম সে বিষয়ে মুই ভিডিওটা বনে দেমি যেটা কি আপন আরামসে ঘরে বসে সব কিছু শিখি পারবে আর আরামসে পোস্ট অফিস রে খাতা খুলি করে সেনৰ বেনিফিট মানে আপন পেই পারবে আজ্ঞা পহলা করে দেখুছন বলে নিহাতে সবসক্রাইব করथिबे কাজ আপন লাগি সবলে সঠিক খবর জানাল নিউজ আমি আপনাকে প্রোভাইড কरू